খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল? কি বললো ছেলে কি বললো? दो तंदूरी रोटी और सब्जी कितने रुपए की थी भैया? सब्जी सब अलग अलग है, अलग अलग दाम है। अच्छा, कितना रुपए का है सब? 20 रुपया है, 16 रुपया है, 14 रुपया है। अच्छा, 20 रुपया है। और तंदूरी रोटी? रोटी कितने की एक? 3 रुपये पीस। 3 रुपये पीस। 3 रुपये पीस, 3 रुपये की एक। एक बार सब क्या क्या मिलता है बता दीजिए। आलू दम है ये दम। आलू का है ना? हाँ, आलू आलू। ये मिक्स सब्जी है। अच्छा, ये मिक्स सब्जी है। पनीर वगैरह इसमें? ये चना मसाला है। चना मसाला है। तड़का डाल है। तड़का डाल। और पनीर बटर मसाला है। ठीक है बस। I buy the Jenny also did not bring any. फोन कर No, yeah, I did not. Because yesterday he also wanted me to go. একটা দেন আগে অয়েল কি হবে সবজি হিসাবে তারপরে সে দুটো আলাদা One of our colleagues said paying the bills and from our yeah, that's true. And her own brother did not clear. You also should. किलो है तो किलो मिक्स Where are you? I've telling you so many things, so many things. কত দেবো এটা? 30 টাকা 35 35 টাকা? Just a minute, hold on. 5 টাকা দেবো? 5 টাকা নেই? ये দিচ্ছি আমি On Saturday, again we will have a friends get together, you know? University. Last Saturday, I did I tell you? I did not tell you. One of my friends had a birthday. আইবো ওই তো দিয়ে দিছি